noite a todas e a todos. Estamos muito felizes de receber vocês aqui na Fundação Rosa Luxemburgo. Meu nome é Guilherme Rodrigues, eu sou diretor do escritório regional aqui em São Paulo. E estamos mais felizes ainda de poder fazer esse evento com os nossos amigos aqui, junto com a Fundação Perseu Abramo. Eu vou passar o microfone para o nosso amigo Joaquim para fazer as saudações. Muito obrigado, então. Boa noite a todos e a todas. Mais uma atividade conjunta da Fundação Perseu Abramo com a Fundação Rosa Luxemburgo. Desta feita, nós contribuímos com a transmissão pela TV FPA desse debate. Temos um conjunto de outras iniciativas em andamento e no futuro, todos mesmos nos reunimos de novas pesquisas e novos debates a realizarmos conjuntamente. Muito obrigado. Bom, a gente está muito feliz de poder apresentar um livro, esse livro chamado Alternativas ao Capitalismo e Colonialismo no Século XXI, um título um pouco provocador. Esse livro é o resultado do trabalho conjunto do Grupo Permanente de Trabalho sobre Alternativas ao Desenvolvimento. Como vocês já estão notando, a gente vai fazer esse debate em portunhol. Os nossos amigos podem falar em espanhol, em português, em portunhol, as perguntas também. Sim, portunhol. Más allá del desarrollo. É um título programático. Esse é o primeiro livro que a gente lançou o ano passado, na Rio Mais 20. E eu não vou dizer muito mais porque o nosso primeiro expositor vai explicar o contexto do surgimento do grupo permanente de trabalho que foi ideado pelo nosso escritório da Rosa Luxemburgo em Quito, no Equador. Os livros já foram lançados em vários países, no Equador, na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, no México, na Argentina, no Rio de Janeiro e hoje, finalmente, em São Paulo. Vou apresentar brevemente, porque aqui temos as 5 pesos pesados e a gente quer aproveitar ao máximo o nosso tempo para ouvir eles e entrar no debate. Começando com o nosso amigo lá na extrema esquerda, Walter Pomar, historiador, dirigente do PT, secretário executivo do Fórum São Paulo e amigo de muitos anos do partido de link da Fundação Rosa Luxemburgo aqui do escritório. Muito obrigado, Walter Pomar, que vai ser um dos comentaristas do livro e das intervenções dos autores. Aqui à direita, o nosso amigo também da Fundação de muitos anos, o filósofo Paulo Arantes. Eu vi na internet uma autoclassificação de intelectual destrutivo. Mas eu acho... Não, destrutivo, mas eu sei que ele é muito mais um intelectual construtivo. Um observador muito astuto, muito astuto dos movimentos que a gente está observando aqui no Brasil nos últimos tempos. Um grande pensador. Estamos muito felizes da tua presença, Paulo. Camila Moreno, gaúcha, doutora em socióloga, com a tese que fala muito do seu trabalho, La catequesis del carbono y las nuevas equações coloniais, teses de sociologia de doutorado que ela fez no Rio de Janeiro. Ela estudou filosofia, direito, sociologia, é polifacética, é muito popular na Alemanha também. Sandra Látiva, grande
minha amiga da fundação do escritório, ela é colaboradora, coordenadora de projetos do escritório em Quito, mas ela é colombiana, socióloga, e ela trabalha em Bogotá, e ela foi, ela participou na elaboração das duas matérias sobre a Colômbia, que fazem parte desse livro. E, finalmente, last but not least, o nosso amigo Alberto Acosta, que já está aqui em São Paulo pela segunda vez em poucos meses. Estamos muito felizes de ter ele de novo. Ele participou nesse grupo desde o início. Ele foi ministro de Energia e Minas no primeiro governo do presidente Correa, da Revolução Cidadã, em 2007. Depois ele foi, durante muitos meses, presidente da Assembleia Constituinte no Equador, e no início desse ano ele também foi candidato presidencial. Ele é economista e polifacético também, muito polifacético. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês. Para fazer a coisa um pouco mais ágil, a gente vai limitar as primeiras intervenções a 10 minutos. 10 minutos eu vou ser muito estrito porque a gente quer também a intervenção do público depois e o tempo para o debate entre todos nós aqui. Então, como Alberto está no processo desde o início, eu proporia que ele faça a primeira intervenção. Por favor, Alberto. Sim, eu tenho sinais para fazer isso. Muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco la oportunidad para poder conversar sobre un proyecto que se traduce en este momento en la presentación de un libro. Esto es parte de un proceso de conformación de un grupo de trabajo que analiza la realidad de nuestros países en una coyuntura determinada. No habría sido posible analizar estos temas en una época neoliberal. Estábamos en otra fase del proceso de lucha política y social. Es en una coyuntura determinada, en muchos de los países de la región, en donde podemos abrir esta puerta a la discusión, y yo rescato eso como algo importante. Este grupo de trabajo es participativo. No solo intervienen académicos o personas vinculadas a las universidades o investigadores o investigadoras, intervienen también sectores de la sociedad civil, desde donde se resiste a ciertos resabios coloniales que todavía existen en nuestros países y desde donde se están proponiendo también respuestas concretas a los problemas que estamos atravesando. Y estos libros son entonces el resultado de una tarea colectiva, diversa. Los autores y las autoras somos responsables por lo que escribimos, pero a la vez tenemos que reconocer que hemos recogido las ideas, las tesis, los debates de estos grupos de trabajo, en donde participan también personas que provienen de los movimientos sociales. Un punto adicional, antes de concentrarme en un par de reflexiones sobre el libro: estos textos en definitiva son todavía borrador. No aspiran a ser los grandes trabajos académicos, sino documentos que susciten el debate y que susciten la discusión. Están aquí para ser motivo de una reflexión colectiva y para seguir enriqueciendo este proceso de aprendizaje conjunto en que estamos envueltos. No solo quienes estamos directamente participando en los libros y en el grupo de trabajo, sino otros sectores de la sociedad. El punto de partida básico de este trabajo fue un cuestionamiento a la idea misma del desarrollo. Comenzamos a darnos cuenta, cuando comenzó a ponerse en marcha un proceso post-neoliberal en América Latina, que era necesario preguntarnos qué significa el desarrollo. 6 décadas o más, el mundo persigue un fantasma que no se lo alcanza a agarrar, a coger: el desarrollo. Y ese desarrollo resulta perverso porque incluso los países desarrollados estarían mal desarrollados. Hay muchos mecanismos para demostrar lo que estoy afirmando. Y el asunto es aún mucho más grave si nos damos cuenta que estamos en un sistema, el sistema capitalista, no nos engañemos de
de plano tenemos que señalar que es eso, que es mal desarrollador. No está generando las condiciones para resolver los problemas sociales, los problemas económicos o para tener una relación armoniosa con la naturaleza. El capitalismo, en tanto civilización de la desigualdad, provoca una devastación social y una devastación ambiental. Entonces, en el momento actual se plantean alternativas al desarrollo. Queremos ir más allá del desarrollo y ese es uno de los temas centrales del primer libro de esta serie, más allá del desarrollo. Este es un aporte entonces fundamental, básico para la discusión. Y aquí estamos claros, es necesario transitar por un camino post-neoliberal, pero el post-neoliberalismo que impulsan algunos de nuestros gobiernos no es sinónimo de post-capitalismo. Y creemos que la construcción de algo diferente tiene que hacerse superando el capitalismo, no en el discurso, sino en la práctica. Punto 1. Punto 2, fundamental. En este libro también, o en este proceso, cuestionamos mucho la lógica de la modalidad de acumulación extractivista, aquello que venimos arrastrando desde hace más de 500 años, de ser economías primario exportadoras. No estoy pensando en el extractivismo en términos brasileños, de extraer selectivamente los productos de la selva, de la floresta, sino este extractivismo masivo que se ve como la extracción de recursos primarios que en su mayoría son exportados al mercado mundial y que han caracterizado y siguen caracterizando a nuestras economías, incluso en los gobiernos que los consideramos progresistas. Entonces aquí el tema fundamental es analizar el extractivismo y entender que vía extractivismo no va a haber desarrollo. No hay, por ejemplo, para citar un caso muy concreto en el breve tiempo disponible, un solo ejemplo de un país que se haya desarrollado en base a la exportación del petróleo como fuente preferente de su economía. Y de entrada desmonto el modelo que podría estar pensando alguno de ustedes y que lo escucho con frecuencia, Noruega. Noruega ya era país desarrollado cuando incorporó el petróleo en su economía. Era un país con una sociedad más equitativa, era un país con instituciones fuertes y una democracia que funciona. Pero lo dejamos ahí. Uno de los temas claves en ese segundo libro, sobre todo, es la discusión del extractivismo. Nosotros creemos que sobre eso tenemos que seguir discutiendo y trabajando con mucha responsabilidad y seriedad. Muchos de los países de América Latina, progresistas, podemos ponerles comillas, o neoliberales, siguen haciendo el juego a la vieja lógica de acumulación. Seguimos siendo países producto que suministran materias primas para los países ricos. Y un tercer punto, y con esto creo que estoy todavía dentro del tiempo, es la necesidad de pensar en alternativas, en transiciones. No vamos a salir de la noche a la mañana del extractivismo. Sería una locura, una enorme irresponsabilidad, por ejemplo, imaginarnos que en mi país, en Ecuador, se pueda suspender la extracción actual de petróleo. A cuenta de defender la naturaleza, no vamos a producir el petróleo en los campos de donde ya está fluyendo el crudo para el mercado mundial. Creo que eso sería una irresponsabilidad, pero es igualmente irresponsable creer que vía extractivismo, una ampliación del extractivismo, se va a salir del extractivismo. Es la lógica que tendría un médico, que yo creo que estaría equivocada, de decir que se va a superar un problema de drogadicción aumentando la dosis de droga. Eso no va a resolver los problemas. Yo creo que eso es clave y fundamental. Entonces, cuando hablamos de post-extractivismo, estamos hablando en definitiva de post-desarrollo y de post-capitalismo. Y esas son las tareas que tenemos entre manos. Aquí van a encontrar ustedes algunos textos, y nos va a explicar, por ejemplo, Camila, lo que ella está aportando desde la economía, de lo que significa la economía verde, que lo único de verde que tiene es el color de los dólares que la moviliza, para tratar de encontrar respuestas concretas. Nosotros, con dos compatriotas en Ecuador, estamos proponiendo aquí una salida desde la perspectiva energética. Pablo Bertinar también está haciendo un aporte desde la integración regional. Son propuestas para la discusión, para no quedarnos centrados en debates simplemente teóricos. Esta discusión del post-extractivismo se sintoniza con debates a nivel internacional, particularmente en Europa, donde se habla de post-crecimiento. Hablar de post-extractivismo nos lleva necesariamente a hablar de post-crecimiento económico,
algo que ahora en nuestros países sería impensable y no sería recomendable, sobre todo porque hay que crecer mucho para atender las demandas de amplios sectores de la población. Pero no podemos seguir creyendo que vía crecimiento vamos a resolver todos los problemas. Concluyo inmediatamente, Gerardo, y simplemente anoto lo siguiente. Es importante entonces este debate que nos sintoniza con otros debates a nivel internacional. En estos libros hay aportes de algunos amigos y compañeros de Alemania que están trabajando en esta cuestión del postcrecimiento, del postcapitalismo. Y señalo para concluir lo que nos dice aquí una amiga alemana, Karin, se me escapó el nombre. Dice lo siguiente: si las izquierdas no logran organizar este debate y juntar las fuerzas para el cambio, terminaremos teniendo una sociedad post-crecimiento, diríamos en América Latina post-neoliberalismo, por la fuerza de los hechos, pero esta será destructiva, tanto en lo social como en lo ecológico, porque seguirá siendo capitalista, notaría yo. No se puede decretar el cambio desde arriba, el motor debe provenir desde las luchas sociales. Esto nos lleva entonces a reclamar, para ponerlo en un término duro y preciso, a los gobiernos progresistas la necesidad de abrir espacios para estos debates. No se puede decir que hablar de estos temas es hacer el juego a la derecha. Al contrario, hacer el juego a la derecha es cerrar los espacios para la reflexión, es cerrar los espacios para la crítica, es cerrar los espacios para la autocrítica y para el debate. Por eso yo saludo esta iniciativa de la Fundación Rosa Luxemburgo para discutir estas cosas con miras a transformar el mundo, que es lo que a todos nos mueve. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Sandra va a hablar sobre cuestiones sindicales y los derechos de la naturaleza, sobre todo en su país, en Colombia. Buenas noches para todos, para todas. Solamente señalaría un punto más respecto a lo que ya nos ha mencionado ampliamente Alberto, y es que además de estos temas en el libro van a encontrar 3 vetas más de debate que me parecen interesantes, pensando en las alternativas. La primera tiene que ver con el debate sobre el patriarcado como un esquema también civilizatorio, atado fuertemente al capitalismo, atado al modelo extractivo, y que nos ha permitido también preguntarnos por los impactos diferenciales del modelo de desarrollo y del extractivismo sobre las mujeres, y también su rol dentro de las luchas y las reivindicaciones sociales. Un segundo tema que me parece que también está dibujado en el libro tiene que ver con las ciudades. ¿Qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa con esta tensión entre el campo y la ciudad? Y cómo pensar también transiciones en la ciudad, cómo construir comunidades nuevamente dentro de la ciudad, quizás nuevos marcos de sentido que nos permitan deconstruir la ciudad, la vida urbana, y también, digamos, que sea un objeto de debate. Y creo que aquí en el Brasil, bueno, nos acaban de mostrar, digamos, un fuerte elemento para esta reflexión. Y un tercer punto, digamos, que también está dibujado en los debates, tiene que ver justamente con los derechos, la tensión entre los derechos laborales y los derechos de la naturaleza. Y sobre este punto voy a concentrarme. Fue un poco una definición, explorar estas alternativas en Colombia, explorar este debate en Colombia, ya que en Colombia tenemos unos sindicatos fuertes en las industrias extractivas. La Unión Sindical Obrera, que es un sindicato que tiene más de 90 años, es un sindicato de la industria petrolera. Por otra parte tenemos Sintra-Minercol, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Minería, y hay, bueno, un par de sindicatos también grandes e importantes, y son sindicatos que al día de hoy siguen manteniendo su lucha. Son sindicatos combativos, sindicatos que están plenamente en la disputa con el Estado, en la política pública y en la calle. Y entonces, digamos, quisiera señalar algunos puntos sobre este debate que hemos encontrado, por lo menos en Colombia, y que me parece que pueden también ir delineando algunas líneas de reflexión para el resto de los países. Un primer elemento tiene que ver con el hecho de que los derechos laborales siempre han sido una reivindicación de la izquierda, y la hemos llamado una lucha por la justicia social,
por el tiempo de trabajo, las condiciones de salud, las vinculaciones a los sistemas de seguridad social y de hecho muchos más debates asociados a la lucha de clase, propiamente la lucha obrera. Y esto es importante porque lo que tenemos hoy justamente ante la crisis ecológica, ante los evidentes impactos, digamos, del extractivismo a nivel planetario, pero también a nivel local y territorial, es que no podemos seguir extrayendo, y ya lo ha dicho Alberto, no podemos seguir, digamos, implementando y abriendo nuevos huecos y sacando más cosas de la tierra, no es posible. Entonces, la pregunta al final termina siendo, bueno, pero efectivamente no podemos simplemente cerrar de tajo las industrias y dejar por fuera o sin una opción laboral y de hecho una opción vocacional a todas estas personas y familias que dependen directamente de las industrias extractivas. Ahí hay un punto importante para pensar en términos de la transición. Ante esta tensión que existe y que sigue siendo vigente y hace parte de los debates, uno tendría que decir lo siguiente, y es un poco lo que exploran los dos artículos que van a encontrar en el libro. Uno, en Colombia, tiene que ver con la vinculación entre el sindicato como una organización social y política con otros sectores y con otros gremios. En el caso de Colombia, los sindicatos han sido históricamente solidarios con otros sectores. Y de hecho, hoy, por ejemplo, los sindicatos están haciendo trabajo territorial, trabajo en los enclaves de la industria extractiva con organizaciones campesinas, con organizaciones de mujeres y preguntándose qué hacemos ahí donde vivimos, porque además de ser trabajadores de la industria, son gente que vive en la región, que sufre los impactos ambientales, que finalmente sus hijos se enferman por la contaminación, que sus familias no pueden consumir agua potable porque la industria la afecta, o que incluso son víctimas de la pobreza estructural que dejan los enclaves de la industria extractiva. Ante estas experiencias, lo que hemos visto en Colombia y lo que ustedes van a poder encontrar en los artículos es justamente cómo se ha venido construyendo esa relación entre el sindicato y otras organizaciones, que son relaciones de formación, educación, pero de lucha y de resistencia y de denuncia de los impactos. Esto, por supuesto, no es una cosa fácil para los sindicatos mismos, porque parte, digamos, de cuestionar la forma de producción misma, pero se ha venido avanzando en ese sentido. Y además no se queda solamente en lo territorial, solamente en el enclave industrial, sino que además los sindicatos han venido también planteando debates importantes. En el caso de Colombia es muy importante, por ejemplo, el debate sobre la soberanía nacional, sobre la soberanía sobre los recursos. Por supuesto, sabemos que de hecho la demanda de las organizaciones campesinas, ambientales, de mujeres, territoriales, es por la soberanía territorial y por la gestión local. Pero los sindicatos han logrado o han venido intentando generar el debate también sobre la soberanía nacional. Porque en países como Colombia, el lugar y la acción de las industrias transnacionales, digamos, del capital transnacional, sigue siendo muy fuerte. O sea, seguimos siendo un país sin soberanía, ni siquiera soberanía nacional. Entonces, ha sido, por ejemplo, un debate que han sido los sindicatos quienes han venido impulsando. Otro de los debates fundamentales que los sindicatos han venido trabajando con las organizaciones, con otros gremios, tiene que ver con los derechos humanos. Y también ustedes lo saben, para Colombia es un tema central. En Colombia los sindicalistas son el gremio más afectado por las acciones de los paramilitares y por las acciones, digamos, represivas del Estado. De tal suerte que el debate sobre los derechos humanos y la relación entre violación de derechos humanos y extractivismo también ha sido un debate fuerte que los sindicatos han impulsado y que han sido fundamental trabajarlo con otros gremios. Un tercer debate en el que, digamos, también se ha venido construyendo, los sindicatos han tenido un lugar importante, sigue siendo las condiciones laborales, la salud, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, el desarrollo, digamos, la presencia del Estado en las regiones, lograr garantizar unos mínimos de, por lo menos, de cumplimiento en términos de regalías. Hay un tercer debate que sigue siendo importante en Colombia. Entonces, ustedes van a encontrar en estos dos artículos reflexiones que muestran estas relaciones, estos vínculos entre el sindicalismo, entre las organizaciones sindicales a nivel local, pero también a nivel nacional, con otros gremios, con otras expresiones, con otras demandas, y efectivamente lo que creemos es que es un camino que también hay que transitar. También es un camino de reflexión hacia las alternativas, hacia cómo
pensamos el desmonte de la industria, hacia cómo se reflexiona sobre la vocación productiva en los territorios, pero también en las regiones, y cómo eso debería pensarse como política pública. Algunas reflexiones finales, y estaría dentro del tiempo que ha sido establecido, es decir, que hay unas premisas que sí surgen, ya no solo en la lucha concreta, en las demandas concretas, sino quizá un poco más en términos abstractos. Un elemento que se ha venido construyendo tiene que ver con la presencia diferenciada del Estado. El Estado, en todos nuestros países, tiene distintas formas de hacer presencia. Una, claramente la militar, pero necesitamos que el Estado recupere y sea clarísima la función social del Estado. El Estado no puede ser, no debe convertirse simplemente en quien ejecuta la justicia bajo los intereses del capital transnacional y quien ejerce la represión sobre los movimientos o las organizaciones. Debe primar la función social del Estado y debe construirse bajo una lógica de autonomía territorial, de gestión local y de diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad civil. En ese mismo camino, creemos que hay que empezar a explorar muy fuertemente temas como la gestión público-comunitaria y la gestión pública estatal, claramente. En el caso de Colombia sigue siendo un tema central la gestión del Estado. Y decía, la gestión público-comunitaria para empezar a reconocer y a darle un lugar también institucional dentro del Estado a los mecanismos populares y territoriales de decisión sobre lo que sucede en el territorio. Fundamental. Y bueno, me señalaría, digamos, otro punto que también desde esta construcción con los sindicatos se ha venido dando y tiene que ver con la innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica no tiene que ver con nueva o importada tecnología, sino justamente con reconocer formas de producción desde lo local que existen, que han existido y que de muchas formas tendrían que ser innovación para el Estado. El Estado debería incorporar la vocación productiva y la combinación de muchas formas de aplicación tecnológica en las regiones. En Colombia tenemos varias experiencias, por ejemplo, de gremios agromineros que combinan de una forma sustentable la explotación de ciertos minerales que siguen siendo requeridos en la cadena productiva nacional, la combinan con otras actividades como la pesca o la producción agropecuaria. Y son experiencias que desde lo local pueden decir mucho, primero, de la gestión local, pero también de cómo poder, digamos, generar justamente una política que no necesariamente venga de arriba hacia abajo sobre los territorios. Un poco, estas son algunas de las pistas que nosotros hemos venido elaborando, que pueden encontrar en los artículos, que nos parece que siguen siendo interesantes y que al final, de alguna manera, también nos apuntan hacia una reflexión política. O sea, los actores populares y las organizaciones de los sectores populares, dentro de los que contamos a los sindicatos como expresión de la clase obrera, siguen siendo también un camino. Es decir, hay que confrontar al Estado, hay que exigirle al Estado, para nosotros es fundamental, pero también tiene que ver con la construcción de la organización, la articulación y, por supuesto, el fortalecimiento de los sectores populares, de las expresiones organizadas de los sectores populares y de la izquierda, por supuesto. Buenas noches. Bien. Uno de los puntos importantes en los debates del grupo y de todos los movimientos de la sociedad civil en los últimos años ha sido también acompañar y entender cómo está configurado el capitalismo hoy y de qué forma en esta conjuntura en la cual nos movemos tenemos que empezar a incorporar otras variables y unas caracterizaciones que no están de pronto hechas en los manuales, en nuestros referenciales teóricos de la izquierda, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer ahí en el artículo sobre la economía verde es destacar, a partir de un referencial, obviamente, ¿no? de marxista, y por eso está la acumulación primitiva en el título, el papel central que tiene el tema clima en la agenda internacional en los últimos años. El tema clima, de algo que ya estaba puesto desde los finales de los años 80, cuando empiezan las primeras reuniones rumbo a elaboración de una Convención Internacional del Clima, ha hecho una carrera meteórica y a partir de 2005 entrado en el mainstream del discurso hegemónico, ¿no? Y eso es bien claro a partir de 2006, cuando está lanzado este informe, que es el informe STARE, que se llama The Economics of Climate Change, la economía del cambio climático, y que tiene un impacto
por lo menos mediático, fuertísimo, y que de a paso va entrando rápidamente en las narrativas y en los discursos oficiales. Entonces, lo que al principio parece una nueva etapa del viejo discurso del desarrollo, cuando empiezan nuestros estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la OCDE, de todas las agencias de las Naciones Unidas, del PNUD, el PNUD, la FAO, etc., empiezan a caracterizar el nuevo momento del desarrollo como un desarrollo de bajo carbono. Eso va muy bien en el sentido de que los economistas, estos que conocíamos, bien formados en las escuelas internacionales, en las consultorías, empiezan, así como un poco fue la vulgata neoliberal, ¿no? Como se empiezan así de, ¿cómo se dice? A contagotas, a meterle esa cosa de familiarizar nuestros oídos en el cotidiano de nuestra vida, que hay un montón de cosas invisibles, intangibles en la economía y que ya se empiezan a materializar, siendo que el suprasumo sustancial de eso sería el carbono. Y por eso el término desarrollo de bajo carbono y un mandato para descarbonizar las economías empieza a ser parte de los planes económicos de muchas agencias y también de los lobbies junto a los gobiernos nacionales. Pero el tema es que después de la crisis económica de 2008, la idea de que estamos rumbo a alguna cosa que es de bajo cualquier cosa que sea o que vamos a deshacer no es muy apelativa. Y vemos rápidamente una transformación de una serie, un paquete de propuestas que estaban sobre esa economía de bajo carbono, presentarse como un paquete de economía verde, de una economía que puede ahora promover el crecimiento verde e inclusivo. Y eso es un giro, además de discursivo, muy importante para la consolidación de un pensamiento y de una nueva dirección, ¿no? Entonces vemos el Brasil junto con China presentar con la Asamblea de las Naciones Unidas la propuesta para la realización de la Río +20. Creo que todos acá están familiarizados con lo que fue la Río +20, que se pasó en octubre en Río del año pasado. Más que nada, eso fue un momento de cristalización de un consenso. No estoy hablando de resultados de la conferencia en sí misma, pero de la forma donde esta nueva narrativa está entrada de vez en nuestra vida y en nuestra arena política, ¿no? ¿Y qué eso significa en la práctica, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Y esa es la pregunta guía en las reflexiones que hacemos en el seno del grupo. ¿Cómo se relaciona con el estágio actual de la acumulación? Entonces, la primera cosa, quiero dejar bien clara, tiene que ver con una crítica ya establecida de que hay una instrumentalización de la crisis climática. Eso no quiere decir negar el cambio climático, pero sí cuestionar críticamente el hiperreduccionismo de todo lo que es el ambiental y de las múltiples dimensiones que hay en la crisis ambiental a un esquema muy fácil de pensamiento bastante neoliberal de que todo puede ser reducido a una métrica que sería una métrica de carbono. Como ustedes deben saber, una tonelada métrica de carbono equivalente es una commodity global. Tiene precio en los mercados, tiene un valor en un mercado paralelo que es el Chicago Climate Exchange. Y también tiene precio en los mercados oficiales establecidos, siendo el más grande de ellos el mercado de la Unión Europea, que juega con 27 países y está en franca crisis, ¿no? Pero más que nada, entonces, partimos a reflexionar qué es de tan nuevo sobre esta teoría supuestamente económica verde, ¿no? De hecho, no hay nada de nuevo. Es un repertorio de mecanismos y conceptos que ya estaban puestos y que destacan el rol central del Estado como inductor de las demandas, junto con las parcerías público-privadas. Y ahí es un paquete que junta incentivos positivos, el rol de las compras públicas con criterios verdes, las licitaciones, ¿no? Los sellos verdes, las normas de eficiencia y mecanismos más internacionales como el MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el más jovencito de ellos que es el RED, la reducción de emisiones por deforestación evitada, y los pagos por servicios ambientales, entre otras cosas. ¿Qué tiene este paquete de mecanismos y de instrumentos en común? Ellos tienen en común una idea que es, en este momento de la economía, para superar la crisis financiera y para darle un nuevo ciclo de crecimiento y de reducción de la pobreza, necesitamos sumamente internalizar las externalidades. O sea, que la acumulación capitalista hasta ahora ha sido ciega
en el sentido de que no incorpora el precio del invisible. O sea, es mister hacer visible el costo ambiental de los bienes y servicios. Y esto para muchos de los compañeros ambientalistas y del movimiento ecologista es una demanda histórica, de que, por ejemplo, cuando el Brasil exporta soja o exporta aluminio, ahí está invisibilizado la energía, toda la agua que está metida ahí y toda la serie de la destrucción y deterioro de los suelos, por ejemplo, y que eso es importante, que para tener un costo, un precio verdadero, el precio real, necesitaría incorporar eso. Pero la respuesta desde el mercado, la respuesta desde la construcción de la hegemonía y de las instituciones y organismos que hacen que esta arquitectura se ponga en marcha, el principal es que para que toda esta nueva visión de la economía enverdecida sea posible, es fundamental más que nada dar realidad económica en este momento de la historia a algo que se llama capital natural. Eso no es nuevo en la teoría económica, mucha de la economía ecológica que viene estudiando eso desde finales de los años 60, principalmente 70, más que nada a partir de los 80. Pero es la primera vez en la historia que tenemos una declaración internacional sobre el capital natural que fue firmada en un super evento ahí en la Río +20, donde gobiernos de muchos países, agencias y sobre todo corporaciones internacionales se comprometen a reconocer y a pasar a incorporar en sus cuentas públicas y su rendición de cuentas el valor del capital natural. El IPEA, financiado por la GIC y no sé qué otro organismo internacional, ha financiado un estudio en 2011 en Brasil sobre el costo económico, el valor de los servicios y bienes de las unidades de conservación brasileñas. Y es muy interesante, les recomiendo, los autores son Ricardo Young y Rodrigo Medeiros. Y ahí ellos hacen una estimación de cuánto hay en riqueza de carbono en las unidades de conservación de Brasil. Y lo que se está planteando es que en algún momento, no muy distante en la historia, el carbono va a ser una más variable macroeconómica. Los países van a expresar una nueva riqueza de las naciones donde se va a contabilizar el carbono, la agua y los bienes y servicios ambientales. Esto va a tomar un nuevo fôlego ahora que tenemos un brasileño presidente de la OMC, ¿no?, que asumió ayer, y esa es una demanda un poco programática e inconclusa de la rodada de Doha, ¿no?, traer los bienes y servicios ambientales para la arena del comercio. Pero lo que nos preocupa mucho es que esta narrativa del capital financiero tiene una función en este momento de la historia, si uno piensa en un horizonte más largo, de crear derechos de propiedad sobre una nueva clase de activos. Hoy día en Brasil se discute jurídicamente, hay unas consultorías, hay unos desembargadores jubilados, hay unas ONGs extranjeras haciendo lobby para definir qué clase de cosa es el carbono. ¿Cómo yo puedo generar derechos reales sobre un título de carbono y que estos derechos sean transaccionables como derechos de propiedad, una vez que yo no soy dueña de un territorio indígena? Yo no puedo vender un territorio indígena, pero los indígenas, y ahí tenemos el caso emblemático de los Suruí, pueden, ahora me salió la palabra en portugués, pero pueden hacer como un título de algo que es intangible y pasar adelante para la negociación de los mercados de esta cosa invisible, pero que pasa a ser un activo económico en sus tierras, que es el derecho al carbono que está ahí. Entonces es un debate que aún está en los economistas, bastante teórico, jurídico también, pero que no se engañen. Estamos en un momento de la historia donde esta clase de legislación está pasando en varios países al mismo tiempo. Y eso es una condición histórica para que una vez más se creen nuevas riquezas, nuevos acercamientos y nuevas expropiaciones y disposiciones. Así como fue cuando la tierra, no nos olvidemos, pasó a ser una vez propiedad privada. Gracias. Bom, boa noite, quem está assistindo, quem está aqui. Para quem começou a assistir agora, a gente está fazendo a apresentação e o debate desse livro aqui, que chama Alternativas ao Capitalismo e Colonialismo do Século XXI. São 524 páginas, tem 17 textos, mais ou menos 20 autores. Eu vou telegraficamente dar minha opinião aqui sobre o que eu li, né, dessa coletânea. Primeiro, destacar a importância e a urgência desse debate de construção de alternativas ao capitalismo
e ao imperialismo nesse início do século XXI. Eu considero que o conceito de colonialismo, que está aqui na capa do livro, está deslocado, né? Eu começaria por fazer essa diferença. Tem situações coloniais no mundo inteiro e na América Latina, mas não é bem disso que o livro trata, né? Segundo, destacar a urgência mesmo desse debate sobre a crise internacional, porque a crise internacional e esses deslocamentos geopolíticos que estão ocorrendo abrem a oportunidade para que a gente transforme o socialismo numa alternativa prática, né? Portanto, o debate ele é urgente mesmo, ou seja, existe a urgência de você colocar em debate os caminhos para construir uma sociedade sem explorados, sem exploradores, sem opressão de nenhum tipo, baseada na propriedade social e baseada no fim da exploração do trabalho. Me chama a atenção que, basicamente, o livro inteiro não usa a palavra socialismo, né? É uma palavra pouco presente, para não dizer quase ausente. E é uma coisa que eu até entendo os motivos, mas eu não concordo. O debate sobre as alternativas ao capitalismo devia falar claramente em socialismo, né? Em terceiro lugar, eu acho o livro muito débil na análise teórica do capitalismo do século XXI. Os textos que tem no livro a esse respeito fazem o que eu chamo de análise jornalística, descritiva, né? Não fazem uma análise teórica. Então acabam cometendo um equívoco muito comum entre nós à esquerda, que é confundir as contradições e os impactos que o capitalismo gera sobre nós com aquelas contradições que permitem a nós explodir o capitalismo, superá-lo. São duas coisas diferentes. Os efeitos que o capitalismo causa nas camadas populares e aquelas contradições que de fato são orgânicas, estruturais do capitalismo e que nos permitem superá-lo. E meu ponto principal de diferença com os textos que eu li é que eu acho o conjunto das análises muito débil e incorreto na análise que faz dos processos latino-americanos, né? Eu estou muito acostumado aqui no Brasil às acusações de que o Brasil é subimperialista, que nós não fazemos. Agora, nada é poupado no livro. Venezuela não é poupada, Bolívia não é poupada, Equador não é poupado, né? Todo o paquete de governos progressistas latino-americanos e progressistas é acusado de extrativista, pró-crescimento e pró-desenvolvimento, né? A postura do livro dos autores, pelo menos a maioria dos autores, é muito dura a esse respeito, né? É a esquerda da esquerda. Está na beira de acusar o Correia, o Evo Morales e o Chaves de estarem construindo um novo modelo de dominação burguesa na região, né? Eu acho necessário fazer a crítica dos limites dessas experiências, mas a forma como a crítica é feita e o conteúdo dela, na minha opinião, tem uma debilidade política e uma debilidade teórica. A debilidade política é que é preciso explicar como melhorar a vida do povo sem lançar a mão em escala maior ou menor das possibilidades de desenvolvimento herdadas do regime anterior. No caso, por exemplo, da Venezuela, a gente comemora a melhoria da vida do povo e como eles teriam conseguido fazer isso no prazo que fizeram sem lançar a mão da renda petróleo? Acusá-los disso e por isso eles são extrativistas, na minha opinião, é exagerar na mão. A discussão é, eles estão construindo o caminho para superar isso? Essa é a discussão, né? Pegando o caso da Venezuela como exemplo para a economia de tempo, né? Agora, tem uma debilidade teórica que é a fundamental. O livro todo se baseia numa tese que, na minha opinião, está errada, que é essa tese que nós temos que construir o pós-crescimento e que nós temos que construir o pós-desenvolvimento. O próprio grupo chama Grupo Permanente de Trabalho sobre Alternativas ao Desenvolvimento. Não é alternativas de desenvolvimento, é alternativas ao desenvolvimento. Eu entendi perfeitamente. E essa posição, na minha opinião, está incorreta. Tem um texto muito interessante no final do livro que fala, que afirma que as teorias pós-crescimento não são teorias ideologicamente neutras, que há quem as defenda na direita e na esquerda. Não, não são neutras. No mundo que a gente vive hoje, a defesa do crescimento é uma defesa nossa. Na minha opinião, esse é o problema, essa é a divergência que tem. Assim como também a defesa do desenvolvimento é nossa. O debate é qual desenvolvimento? Qual desenvolvimento, né? Não é o não desenvolvimento ou pós-desenvolvimento. Por quê? Primeiro por razões teóricas. Aí é um debate que não dá tempo da gente fazer aqui no detalhe, na profundidade que seria necessário, mas o desenvolvimento das forças produtivas é condição essencial para a superação do capitalismo.
A lógica do não desenvolvimento é a lógica da não superação do capital, na minha opinião. Segundo, por razões políticas internas, é impossível constituir uma maioria política anticapitalista sem defender crescimento e desenvolvimento hoje na América Latina. É impossível, não tem solidariedade social para um discurso desse tipo. Terceiro, por razões políticas externas. Nenhum país governado pela esquerda sobrevive se não construir estruturas de desenvolvimento produtivas potentes. A alternativa é o esmagamento. Quarto, pela experiência do socialismo no século XX. Eu quero falar aqui, eu suponho que eu fui convidado para polemizar. Alguns textos do livro mereciam ser confrontados com a experiência chinesa e cambojana, porque há uma mitificação da vida camponesa como modelo e uma discussão sobre a cidade que é igual ao que se dizia na época do Pol Pot. Vou falar com todas as letras isso. Uma mitificação do modo de vida idílico do campo em contraposição à cidade é a mesma base do Pol Pot, do Camboja, que aqui eu acho que todo mundo tem noção. E por fim, porque a ênfase na crítica ao pós-desenvolvimento e pós-crescimento, junto com a ideia de ter uma crise de civilização, acaba fazendo que o conjunto da obra seja mais crítico ao desenvolvimento do que ao capitalismo. Por isso, inclusive, e corretamente o texto que eu citei de uma companheira alemã, que me parece que é a companheira que está chefiando a Rosa Luxemburgo em Quito, ela aponta para o fato de que há duros críticos ao desenvolvimento de direita, neoliberais assumidos, que defendem não dá mais para crescer, não dá mais para desenvolver, cortem os gastos sociais. Quer dizer, esse tipo de discurso flerta, fica na fronteira de um discurso aceitável para a direita. Eu reconheço que o oposto também acontece. O discurso desenvolvimentista pode ficar na fronteira do discurso pró-capitalista. Eu acho que o livro ganharia muito com mais pluralidade. O mundo da esquerda é mais amplo do que os dois polos com que o livro trabalha. De um lado, o desarrollismo extrativista e, de outro lado, os adeptos do bom viver. Eu, por exemplo, não me encaixo na turma do desarrollismo extrativista, não me enxergo nisso, não enxergo uma grande parte da esquerda brasileira com essa posição, mas nós também não somos adeptos da teoria do bom viver. Tem um pedaço da esquerda brasileira que não se encaixa nisso e que seria útil se, falo da esquerda brasileira, mas equatoriana, boliviana, tem setores amplos da esquerda progressista e socialista latino-americana que não se encaixam nessas polaridades, né? E ganharia se essas pessoas fossem colocadas para discutir como fazer a transição. Essa é a pergunta. O Roberto colocou aqui no início, né? Nós não podemos exigir que se dê um salto. Está perfeito. Então o debate é como é que faz a transição. Esse é o debate real, né? Do meu ponto de vista, o debate político real. É outro debate que é teórico, é um debate político. E encerro. Eu acho que é uma pauta poderosa se trabalhar nesse tema das alternativas ao capitalismo, né? Que aparece em alguns dos textos. Essa ideia da redução da jornada de trabalho, a ideia da ampliação dos bens públicos e dos serviços públicos, a ideia do controle público das grandes empresas, em particular das transnacionais estrangeiras, a ideia do desmonte completo da indústria militar, nós estamos à beira de mais uma guerra, né? A ideia da soberania alimentar, a ideia da mudança de padrão energético e da mudança de padrão de consumo, combinada com duas coisas que são, ao mesmo tempo, condição e expressão disso, que é o processo de integração e o processo de democratização profunda das nossas sociedades. Nesse sentido, eu acho que há muito que ser feito. O texto aponta, os artigos apontam a necessidade, mas acho que seguem um caminho que não ganha adesão, mas o objetivo é justo, que é a ideia de você ter uma política cultural de comunicação e de educação que supere o consumismo como padrão de existência. Quando eu falo que o objetivo é justo, mas o caminho é distinto, tem a ver com a ideia
de uma certa semelhança que se cria em vários artigos entre bom viver e comunidade camponesa, né? Enfim, eu gostei de ter lido o livro, porque em geral eu gosto de coisas que eu não concordo, porque me fazem pensar. Então eu recomendo a leitura, sem ironia nenhuma. Eu recomendo a leitura porque é útil, ainda que eu não esteja de acordo com o conjunto da obra. Obrigado. Boa noite. Também vou me concentrar num ponto único para iniciar o debate. E esse ponto único é o seguinte: eu não sou um expert em assuntos latino-americanos, embora seja companheiro de estrada político, mas de modo que não teria muito a comentar país por país, conjuntura por conjuntura. Não li o livro todo, não foi possível ler todo o livro, mas li o suficiente. E vou me ater a um ponto, a uma peculiaridade do livro, que é o seguinte: novamente a nossa anomalia, o conjunto de idiosincrasias na América Latina chamado Brasil. Não há um capítulo sobre o Brasil nesse livro. E eu acho que isso há razões históricas e estruturais para isso, né, sobre esse assunto que eu gostaria de falar um pouquinho. Um livro chamado Alternativas ao Capitalismo no século XXI. Logo não quer dizer que eu li só a primeira página, não li mais capítulos, mas logo na primeira página, assinada pela Miriam Lang, Por que buscar alternativas? Ela diz o seguinte: ¿por qué buscar alternativas? Desculpe o espanhol. Si uno mira las cifras oficiales de la CEPAL, le va bien a América Latina en estos últimos años. Claro que ironia, mas com um pouquinho menos de ironia ou mais de ironia, dependendo do ponto de vista, no Brasil se va mucho mejor. Esse é o problema. Por isso não há capítulos sobre o Brasil. Esse é o problema. Como o Brasil vai muito melhor do que o conjunto da América Latina, e não estou falando de PIB, essa bobagem de PIB um pouquinho para baixo, isso é meramente conjuntural, isso é apenas para alimentar campanha eleitoral e editorial de jornal, não é disso que se trata. Então, quando eu falo Brasil vai muito melhor, eu estou dizendo, claro, ironicamente, mas seriamente, essa é uma asserção substantiva. Por isso, um capítulo sobre o Brasil seria muito complicado num livro como esse, em que se busca alternativas ao desenvolvimento e ao capitalismo. Bom, é claro que se poderia comentar a um brasileiro extremadamente radical, que especulasse a respeito da plataforma de observação específica da experiência brasileira recente, quais seriam essas alternativas. Bom, ele poderia especular, faria um pouco filosofia da história, metafísica, por uma razão muito simples, porque não há base social no Brasil contemporâneo para que se possa sequer imaginar uma alternativa ao desenvolvimento capitalista, pela razão de que vai indo bem. Esse é o ponto, de modo que qualquer reflexão seria artificial, ao contrário do resto da América Latina, que, segundo a Miriam Lang, leva muito bem. É claro que ela está ironizando. Isto é, porque nós não conhecemos, quando eu falo uma base social para esse tipo de especulação, nós não conhecemos o desastre social, político e econômico que outros países da América Latina conheceram nas últimas décadas, sobretudo nos anos 90, dito do auge neoliberal. Não houve nenhuma crise no Brasil, nenhum conflito social em profundidade que provocasse alguma coisa como um programa um projeto político socialmente apoiado de refundação. Não há nenhum empate catastrófico no Brasil. É claro que no Brasil que suscitasse essa, pelo menos a imaginação socialmente apoiada de se procurar alternativas. Há outra coisa que não existe, sobretudo no
Brasil, comparando com os países andinos, por exemplo, não existe nenhuma tradição politicamente ativa ou reativada dos tipos de sociabilidade dos povos originários, que estão se reorganizando por uma espécie de fronte de reconquista. Isso no Brasil desapareceu. Então não há nada que nos empurre nessa direção. Não temos que prestar contas a ninguém. Nós temos que prestar contas do ponto de vista humanitário, a advocacia dos direitos humanos, assim por diante do extermínio do resíduo, da parte residual, ponto. Isso não implica nenhum confronto, isto é, não há nenhum povo originário organizado no Brasil que derruba o governo como o Equador. Bom, de modo que isso nos coloca numa situação, historicamente, o Brasil já é uma espécie de excrescência na América do Sul desde a independência. Nós mantivemos, nossa independência não foi uma guerra de libertação, foi um ajuste dinástico, mantivemos o latifúndio voltado para o comércio exterior e a escravidão. Desde lá nós já somos uma anomalia nesse continente. Isto é, nunca... De modo que é uma sociedade atualmente de baixa conflitividade. Nós vemos todos os nossos seres humanos, mesmo, perdão, não sei se tem Argentina, vemos a bagunça do peronismo infinita na Argentina, dá uma nostalgia, porque não temos pelo menos 1/10 daquelas brigas no Brasil para valer. Não temos. É uma sociedade, digamos assim, pacificada, em última instância. Bom, de modo que esse capítulo não poderia existir, e não poderia existir por essas razões óbvias que saltam à vista, mas que a gente deveria pensar, então, elas são óbvias e nos colocam numa situação à parte, e essa situação à parte é que, não tendo havido esse desastre neoliberal, o neoliberalismo não foi um desastre, mas foi um sucesso. E tanto é um sucesso que ele não houve ruptura na passagem de um período para o outro. Ele foi um sucesso, ele foi um ajuste de atualização do capitalismo contemporâneo que está funcionando. A prova de que foi um sucesso é o que veio depois de cavalgar, subir nos ombros desse primeiro ajuste sem nenhuma ruptura. E essa eu estou falando isso sem ironia. Se eu quisesse fazer, não posso pegar mais pesado. Apenas eu estou tentando ser objetivo. Esse sucesso fez com que, num certo momento, houve uma espécie de ofuscamento social, imaginando que o interregno dito neoliberal fosse uma interrupção do meio século de desenvolvimentismo no Brasil bem sucedido. Tanto é que nós fomos os últimos a adotar o receituário. Só que o receituário era um receituário pragmático. Era um receituário pragmático para acabar para eliminar a hiperinflação e voltar ao ritmo normal da acumulação. O que se conseguiu, se transferiu o âmbito da hiperinflação para um outro lugar, uma coisa chamada sistema da dívida, e acabou. Isso permitiu a eleição de dois governos que se encarregaram dessa modernização, que não foi revertida, nem poderá ser revertida, nem é desejável que se reverta, para que se retome justamente isso que é o nosso trilho, está no DNA da sociedade brasileira, que é essa aspiração ao desenvolvimento. Não o desenvolvimento no sentido pré-64, de superação com ruptura do subdesenvolvimento, de construção de outra sociedade, mas no sentido de catching up. É necessário que nós nos emparelhemos. E esse catching up está sendo realizado. Está sendo realizado. De modo que formou-se há um consenso em torno dessa realização que faz com que o discurso sobre o extrativismo e o neoextrativismo no Brasil esteja deslocado, embora existam enclaves extrativistas no Brasil, enclaves graves, de um outro ponto de vista, enclaves graves no Brasil. Bom, aí a coisa já começa a pegar. O que significa? O que é esse neoextrativismo? É um neoextrativismo muito original. Ele se apresenta na forma de megaprojetos. Esses megaprojetos, eles estão incrustados, nós não somos neoextrativistas pela seguinte razão
peço desculpa por dizer obviedades como essa, porque a economia brasileira é uma economia industrial madura. Isto é, a segunda revolução industrial completou-se no Brasil. Nós começamos a ficar desequilibrados quando aconteceu uma terceira revolução industrial. Mas a primeira revolução industrial no Brasil é madura. Nós somos uma economia industrial plena. E ela tem agora como foco, impulso dessa acumulação, esses focos extrativistas. Ora, esses focos, digamos, colonial-extrativistas, que são mais caracterizados justamente, podemos ser mais caracterizados de maneira mais correta, como esses megaprojetos. Esses megaprojetos de aceleração infraestrutural. Ora, esses megaprojetos são tocados por grupos econômicos importantes, aliados, e que são alavancados pelo Estado. Se nós pegarmos, por exemplo, Belo Monte é praticamente conduzido pelo BNDES e mais fundos de pensão. E esses fundos de pensão são fundos de pensão da classe trabalhadora brasileira. Ora, nesse consenso de que eu estou falando, esse conceito que é um consenso pró-crescimento e pró-desenvolvimento, faz parte de maneira importante como grupo dirigente a classe trabalhadora brasileira, representada pelos seus grandes sindicatos centrais, ou por sucessivas presidências da República, portanto, expressão política, de modo que esse bloco de poder ele se consolidou no Brasil. Então nós temos essa curiosidade, mas não essa curiosidade, essa novidade histórica que completou-se, de certa maneira, essa maturação econômica, formou-se economicamente o Brasil, e nós temos no grupo dirigente, a classe trabalhadora brasileira, isso significa que passa a ter poder social. Ela tem poder social. E é uma das coisas que o Marx havia previsto. O capitalismo só seria derrubado se a classe trabalhadora associasse a sua penúria por ser explorada ao seu poder social. Esse poder social dissociou-se. Esse poder social da classe trabalhadora aconteceu apenas no núcleo orgânico do sistema, na Europa, nos Estados Unidos, sem nenhum impulso revolucionário. Esse impulso revolucionário foi concentrado na periferia do sistema, coisa que o leninismo não havia previsto, que houvesse essa dissociação. Para um lado, a reforma e o progresso social, a integração e maior poder de veto, e por outro lado, uma classe trabalhadora revolucionária, mas incorporada como classe dominada num aparelho burocrático, economia de comando. Olha, essa divisão está começando, coincidindo nesses países emergentes, ela está começando a desaparecer, porque essa palavra é horrível para jargão de terceiro setor, mas ela empoderou a classe trabalhadora no Brasil. E ela faz parte de um bloco de poder. Se nós voltarmos a Belo Monte, e com isso eu encerro as minhas observações, pois é onde há resistência aos esses focos, à patologia do neoextrativismo, podia ser Belo Monte, podia ser o Estado do Pará. O que é o Estado do Pará? O Estado do Pará está dividido em 3 capitanias hereditárias. Uma é da Vale do Rio Doce, outra é Alcoa e outra é agropecuária. E existe um governo de 4 anos e se elege um governador para administrar conflitos entre essas 3 capitanias. Bom, se nós voltarmos nessas regiões em que aparece a cara real do Brasil contemporâneo, as populações atingidas por megaprojetos ou mega-eventos, elas estão fora do pacote. Elas estão fora do pacote. E quem está do outro lado do pacote? É justamente essa classe a qual mencionei, e que tem um poder social acrescido e que faz parte desse bloco do poder. Essa fratura é uma novidade e que explica a originalidade histórica do Brasil contemporâneo. Encerro. Em uma palavra, nós deixamos de ser pobres coitados. Nós não somos mais subdesenvolvidos no sentido clássico. Nós somos uma economia madura, com conflitos específicos e que tem essa grande novidade histórica que está na condução do processo, uma parte da antiga classe trabalhadora. Portanto, as alternativas a serem pensadas têm que ser pensadas a partir desse ponto de vista, deste horizonte ou falta de horizonte que nós temos pela frente. Porque muda inteiramente a maneira de se pensar política, se pensar poder, se pensar luta de classe, se pensar o que significam esses enclaves, o que significam megaprojetos, mega-eventos e assim por diante. Bom, tudo que eu falei até agora, portanto, não existe, concluo, não seria artificial raciocinar a partir disso, não existe, repito, não há uma molécula
ela de anticapitalismo no Brasil. Eu diria isso até maio do ano passado. Maio para cá, não sabemos. Muito obrigado a todos. Eu acho que tem um monte de temas para discutir, debater. Eu sou muito feliz que o Walter tocou da forma como ele tocou. Foi justamente por isso que realmente estamos felizes da sua presença aí. Eu acho que os nossos contribuidores do livro têm esse desafio de responder agora às acusações ou às críticas. Primeiro. Não, sim, mas não, eu acho antes de abrir para o público, gostaria de... público e responder. Tá bom, então